अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराया करते थे। बहुत ही लतीफ नुक्ता इसमें भी छुपा हुआ है। जब मूसा कलीमुल्लाह किसी वजह से मिस्र से मदाइन की तरफ, जहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका था, नबीउल्लाह शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका था, मिस्र की नागुफ्ता हालात की वजह से आपने हिजरत की, आप मदाइन पहुंचे। वहाँ पे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका, और शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी सफूरा से हजरत मूसा कलीमुल्लाह का निकाह किया। और बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास था। तो एग्रीमेंट ये हुआ कि चरवाहे के तौर पर बकरियां चराने के लिए जिम्मेदारी दी गई मूसा कलीमुल्लाह को। ये भी ध्यान रखिएगा, मूसा कलीमुल्लाह बाय बर्थ नबी हैं, बाय बर्थ नबी हैं, मगर ऐलान नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, तख्लीक में सबसे अव्वल हैं, बेशक में सबसे आखिर हैं। इसी तरह से मूसा कलीमुल्लाह भी बाय बर्थ नबी हैं। वो वाक़यात व शर व बस से इंशाअल्लाह बयान भी किए गए और आइंदा भी किए जाएंगे। तो शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते थे। एग्रीमेंट ये हुआ कि बकरियां चराने का मेहनताना क्या होगा। तो हुआ ये कि ऐसा है कि बकरी 6 महीने बच्चे देती है, तो पहले 6 महीने का मेहनताना बकरियां अगर नर देंगी तो मूसा कलीमुल्लाह की, और मादा होंगी तो शुएब अलैहिस्सलाम की। यानी कि मेहनत का मेहनताना क्या तयन किया गया कि अगर बकरियां नर बच्चे देंगी तो वो मेहनताने के तौर पर मूसा कलीमुल्लाह को मिल जाएंगे, और मादा जो बच्चियां देंगी वो हजरत शुएब को मिलेंगी। अब अल्लाह की मसलहत है और नबियों के साथ जिसका मामला बड़ा अजीब व गरीब रहता है, तो पहले जो एग्रीमेंट हुआ कि नर होंगे तो मूसा के होंगे, तो उस साल उस 6 महीने में सारी बकरियों ने नर बच्चे दिए। अच्छा, अगली बार एग्रीमेंट हुआ कि अब जो मादा होंगी वो मूसा को मिलेंगी, नर जो शुएब को मिलेंगे। यहाँ फिर अल्लाह की हिकमत है, अगली बार सारी जो बकरियों ने बच्चे दिए वो मादा दी। इस तरह खुद मेहनत का नतीजा नवाजना चाहे तो कैसे कैसे नवाजता है। नवाजने का इरादा कर ले तो अगली बार सारी बकरियां जो है पट है, मादा बकरियां होंगी। इस तरह से खुद एक बहुत बड़ा रेबर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का बन गया। शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराते थे। जो अल्लाह का हो जाता है या अल्लाह जिसे अपना बना लेता है उसके रास्ते फिर खुलते चले जाते हैं। बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सी रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं। इसमें पैगाम ये छुपा हुआ है कि वो अला कुल्ली शैइन क़दीर, ज़ात जिस तरह चाहती है वो करती है, बस उसे पहचानने का जो मरहला है वही मुश्किल नजर आता है, बज़ाहिर वो के नहीं है। जो पहचान की मंजिल पर आ जाता है तो रब्बी माई की कैफियत में चला जाता है। वो अल्लाह की मायत, अल्लाह के खुरबत, अल्लाह के फैसले उसके हक में दोस्तों होते चले जाते हैं। हम खानसाई लोग, बोलड़ी पोश लोग, हम फकीर यही पैगाम मखलूक खुदा को देते हैं कि बस एक दफा की मेहनत करनी है कि अल्लाह से जुड़ जाना है। एक उल्फत में तुम हमारे हो, बाकी जो भी है सब तुम्हारा है। जिसको जिस तरह चाहे जिस अंदाज में चाहे अल्लाह दे सकता है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि मूसा कलीमुल्लाह बकरियां शुएब अलैहिस्सलाम की चढ़ाते थे। एक मौका ऐसा हुआ कि एक बकरी रेवड़ से निकलकर, आज का मजमून ये है, रेवड़ से निकलकर भागी। अब भागती चली जा दर पे तो बेशब दर जुस्तजू, यानी कि रेवड़ से निकलकर खाम ऐसे भागी। मैंने शायद पहले भी अर्ज किया कि बकरी का मिजाज ऐसा बनाया गया है कि जहां उसको हरियाली नजर आए, जहां उसका मन करे उस तरफ चल पड़ती है। तो रेवड़ से बाज़ औक़ात निकल भी जाती है, उसका अपना मफाद जहाँ नजर आएगा, उसको हरियाली जहाँ नजर आएगी चली जाएगी। वैसे भी बकरियों में और भी बहुत सी खुसूसियात अल्लाह ने रखी हैं। अल्लाह ने अपने जलीलुल क़द्र पर अंबिया से बकरियां चराने का काम लिया। इस दौर में भी अगर हम तहक़ीक़ के हवाले से बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो एक मुज़ी मर्ज है, वो बकरी के दूध, बल्कि जहाँ जहाँ बकरियां पाली जाती हैं उस इलाके से ट्यूबरकुलोसिस जो है खुद ब खुद हट जाता है। बकरी के दूध और बकरी की जो उसके यूरिन और उसके जो मेहनी होती है उसमें वो सलाहियत होती है कि जिसकी वजह से टीबी का जरासीम वहां करीब नहीं आता। इसीलिए अंबिया से जो काम ये करवाया गया उसका बुनियादी मकसद ये था कि मैसेज डिलीवर किया जाए और लोग इस हकीकत को समझें, उसी अंदाज में अपने आप को तैयार करें, और उसके यहाँ तक कि उसके दूध और उसके गोश्त और यहाँ तक कि उसकी फुजले से भी शिफायाबी अल्लाह पैदा कर सकता है।
ایک بکری نکلی اور وہ بھاگتی چلی گئی. فرماتے ہیں کہ در پہلو بے شک در جستجو کہ دوپہر کو یہ واقعہ ہوا اور شام ہو گئی. یہاں تک کہ اپنا جو گلہ تھا بکریوں کا ریوڑ تھا وہ بھی نظروں سے اوجھل گیا. وہ بھاگی چلی جا رہی ہے، بھاگی چلی جا رہی ہے. گوس پن از ماندگی شد سست مان، یہاں تک کہ بھاگ بھاگ کر وہ بکری سست ہو گئی. پس کلیم اللہ گرد از وی فشان، کہ جب وہ تھک گئی اور تھک کے کھڑی ہو گئی تو موسیٰ کلیم اللہ اس تک پہنچ گئے اور جا کے اس کے پیر جھاڑ رہے ہیں، اس کے بال جھاڑ رہے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. اللہ ونی مقام و مرتبہ کیسا، اور ادنا مخلوق سے محبت کیسی. وہاں مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنے والے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہیں. وہ فرماتے ہیں گوش پندر ماندگی شد سست مان، پس کلیم اللہ گرد از بے فشان. گفت ہمیں مالید بر پشت و سرش میں نوازش کر ہم تو مادرش، ایسے اس پر نوازش کر رہے تھے جیسے مائیں بچوں کے ساتھ کرتی ہیں. کیا مجبوری تھی آپ کی؟ کوئی مجبوری نہیں تھی، مگر یہ انداز کس کا ہے؟ یہ انبیاء کا انداز ہے، یہ اللہ کا انداز ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ادنا مخلوق سے بھی اس انداز کی کیسے، جیسے میں نوازش کرد ہمچو مادرش، کہ وہ ماں کی طرح اس پہ نوازش کرتے. نیم ذرہ تیرگی و خشم نے، نہ ان کو غصہ تھا نہ ان کو کوئی افسوس تھا. اس بکری کے بال جھاڑ رہے ہیں، اس کے پیروں کو دبا. گفت کرم بر منتے رحم نبود، تب تو بر خود چرو استم نمود، کہ تجھے اپنی چل میری بات چھوڑ دے، تجھے اپنے اوپر بھی رحم نہیں آیا کہ اتنا بھاگ بھاگ کے تو نے اپنے آپ کو تھکا لیا. کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ دل میں شوق ہے اللہ سے کلام کا اور مخلوق سے کلام کر رہے ہیں. کیا بات ہے! ایک طرح شوق ہے اللہ سے کلام کا کلیم اللہ اور دوسری اللہ کے دیدار کا، اور دوسری طرف معاملہ کیا ہے کہ ادنا مخلوق کے ساتھ. یہ بہترین شعر ہے جو آج میں اس وقت پیش کر رہا ہوں. با ملائک گفت یزداں ان زمان کہ نبوت رو ہمیں زیبت فلاں. اس وقت جب یہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، نہ ان کو غصہ تھا، نہ ان کی آنکھوں میں کوئی جو غصے کی جھلک تھی، اور وہ اس کے ساتھ نرمی معاملہ ایسے کر رہے تھے جیسے مائیں بچوں کے ساتھ کرتی ہیں. با ملائک گفت یزداں ان زمان، اسی وقت اللہ ملائکہ سے فرما رہا تھا. انتہا کا پوائنٹ ہے عزیز. اسی وقت جب یہ کر رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ، تو اللہ با ملائک گفت یزداں ان زمان کہ نبوت راہ میں زیبت فلاں، کیا کہ نبوت اس شخص کے لیے زیبا نہیں ہے جو اتنی محبت کے ساتھ بکری کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ اللہ ملائک سے، فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ یہ شخصیت، یہ انداز کس کا ہے؟ میرے نبی کا ہے، اور پھر نبوت جو ہے اس پر زیبا ہے، زیب دیتی ہے. مصطفیٰ فرمود خود کے ہر نبی. اب آ جاتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کی گفتگو سے اللہ کے فرمان کے بعد. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوتا تھا دوستو یہ کہ مولانا پر پوری رات آمد کی کیفیت ہوتی تھی.